नमस्कार मित्रांनो, हांव टिंबरे उलयतां. टोड्डा वयता त्या रोडार आसा आमी. हो रोड सकयल वयता तो टोड्डा आनी आर्ट पार्क आसा पळय हे सायडीन. आनी पळयात ह्या रोडार कितलेच तरी उदीक वेस्ट जाता. बीबी बोरकर रोडार ते वॉटर टँक आसा न्ही पळय. त्या रोडाच्या सायडीक पळय कितले आतां 8 दीस म्हणटा, थोडे 15 दीस म्हणटा, थोडे म्हणटा म्हयनो जालो म्हणटा. हे उदीक कंटिन्यूस हांगाच्यान वेस्ट जाता, कितले तरी लिटर. आनी अशें हांगाचे म्हटलें जाता की कोणेनूच हांगा येवन पळोवंक ना म्हणून. पळयात कितले लिटर उदीक वेस्ट जाता. कब से आ रहा है पानी? कितना? 15 दिन से. हांगाचे लोकल शॉप आसा ते म्हणटा की 15 दीस जाले म्हणटा कंटिन्यूस हे येता उदीक. कितलेच तरी लिटर उदीक मित्रांनो. हेचेर दखल अजून कोणेनूच घेवंक ना. रिक्वेस्ट करता उदीक वेस्ट करचें न्हू. आनी इम्पॉर्टंट म्हणटना हांगा PWDचें ऑफिस आसा, वॉटर टँक आसा पळय. हांगाच्यान म्हणटा ती उदक येता तेन्ना उदीक सप्लाय जाता आनी हांगाच्यान उदकाचो फ्लो जाता. सारकें ऑपोजीट ऑफ वॉटर टँक. जेन्ना उदीक ते रिलीज करता तेन्ना हांगाच्यानूच उदक भायर येता. रिक्वेस्ट करता PWD डिपार्टमेंटाक, कोरोरीम ऑफिस हांगा येवन तेंच्यांनी पळयचें, कित्याक अननेसेसरी कितलेच तरी लिटर उदीक वेस्ट जाता पळय. तुमकां वॉटर टँक दाखयता की पळया बीबी बोरकर रोड. कोणाक तर कळना जाल्यार पळयात. PWD ऑफिस आसा ते पळोवन तांकां दिसना जाल्यार पळय तांकां दाखयता ही वॉटर टँक. 15 दीस म्हणटा, कोण म्हयनो म्हणटा, जाल्यार तांकां तरी दिसना जाल्यार तांकां हे दाखयता. वॉटर पंप जाता न्हू तांकां ऑफिस आसा पळय. अशें समजता की आतां तर तांकां दिसतलें उदीक थंयच्यान फ्लो जाता. जेन्ना उदक रिलीज करता ह्या वाठारार तेन्ना हांगाच्यान ताचो फ्लो जाता. पळयात PWD इंजिनियर दिसना जाल्यार पळयात हांगाच्यान उदक फ्लो जाता. रिक्वेस्ट करता तो व्हिडिओ शेअर करचो आनी जाता तितले बेगीन हे उदीक स्टॉप करचें. म्हयनो म्हणटा, 15 दीस म्हणटा, जाता तितले बेगीन येवन थँक्यू.